नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 15 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। सेथिपई आपनको अनुरोध भिडियो शेष पर्यंत देखिए जहाँ फल कि आप सब खबर उपर नजर रखिपारे। जदि भिडियोटी आप भल लगे भिडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँ फल कि सबुदिन गुरुत्वपूर्ण खबर आपण पाखे पहुंची पार। चलतु जानिए प्रथम खबर। रविवार उत्तर प्रदेश लखनऊ विमान बंदर में एक बड़ अघटन टली जाइए। दिल्ली जाउथुवा एक इंडिगो विमान उड़ाण समय रनवे अटकी जाइथिला। कैप्टेन सठिक समय मध्य विमान को अटकाई 151 जन यात्रिक जीवन बचाई। समाजवादी पार्टी एमपी एवं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्त्री डिम्बल यादव विमान थे। सूचना अनुसार विमानटी रनवे गति बढ़ाई ऊपर को उठी पारि नथिला। विमान कैप्टेन रनवे शेष होगा पूर्व चतुरतार सहित विमान को अटकाई देइथिले। एही घटना जो विमान यात्री मैंने भयभीत हो जाइथिले। तेबे समस्त यात्री सुरक्षित थिले। पर विमान कंपनी समस्त यात्री को अन्य एक विमान दिल्ली पठाइथिला। परवर्ती न्यूज। कोरापुट मार्केट कम्प्लेक्स भुशुड़िबा घटना रे सबुदिन आखि बुझिसंती पात्र मौसा, किंतु तांको आखिरे दुनिया देखिबेकु देइगले आखि आउ केही देखिबेकु पाइबेनी पात्र मौसांको। पान भांगुदिबार कि पयड बेकुथिबार। कोरापुट एसपी ऑफिस सामने थिबा विश्वास राय कम्प्लेक्स र स्टॉल हठात भुशुड़ी पड़िबारु सेथिरे चापी होई पी लोकनाथ पात्र। गतकालीर अघटन से दुकान भितरे ही तांको जीवन नहींगला। तास चुरमार होईगला से मनरे साउंड रखुथुबा सब स्वप्न। भंगा कांथ तळु 5 घंटार जीवन खोजुतिला उद्धारकारी टीम, किंतु बंचाई पारि नथिले लोकनाथको जीवन को। सबुरी प्रिय लोकनाथको जीवन चलीगला सिना अन्य को आखि दान करी पुणी समस्तको हृदय जीतिनेले मृत पात्र मौसा। परवर्ती न्यूज। भसाणी कार्यक्रम रे जोग देबाकू जाउथुवा बेले आठगड़ ककड़ी छकरे एक बाजा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होईछि। एही दुर्घटनार 8 जन आहत होइछन्ति। भसाणी पई जाउथुवा बेले गाड़ीर आग टावर फाटी जाइथिला। फलरे एक गछरे पिटी होई जाइथिला पिकअप भ्यान। आहत माने संबलपुर जिल्लार बोली जणा पड़िछि। एमाने संबलपुररु एक भसाणी कार्यक्रम रे जोग देबा पई कटक आसुथिले। एही समय दुर्घटनार शिकार होइछन्ति। परवर्ती न्यूज। गंजाम जिला आसिकारू 50 किलो गंजेई जब्त होइछि। एही मामलार अबकारी गुइंदा विभाग 6 जन को गिरफ्त करिछि। आसिकार भुवनेश्वर को चालाण बेले माड़ी बसतिला अबकारी टीम। गंजाम जिला आसिकारू 50 किलो गंजेई जब्त होइछि। एही मामलार अबकारी गुइंदा विभाग 6 जन को गिरफ्त करिछि। आसिकार भुवनेश्वर को चालाण बेले माड़ी बसतिला अबकारी टीम। इनोवा कार सह 2 पल्सर बाइक को जब्त करा जाइछि। गंजेई भर्ती इनोवा को एस्कॉर्ट करुथुला बाइक। समस्त गिरफ अभियुक्त कंधमाल बोली सूचना मिली। परवर्ती न्यूज। आसंता 27 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंजाम गस्तर आसवे। एथिलागि प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। सेवा पक्ष पालन अवसर में मोदी एठाकू आसिबा नहीं वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना देइछन्ति। तेबे केउ सब कार्यक्रम से सामिल हेबे ता चूड़ांत होई नाही। एही मर्म रे आसंता सोमवार वर्चुअल बैठक हेबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित हेबाकू थिबा एही बैठक रे कार्यक्रम चूड़ांत रूपरेख जणा पड़िबे बोली सूचना मिली। परवर्ती न्यूज। राजधानी रे दुर्घटना अल्पके बर्तिला 2 जीवन। विलंबित राति बेपरुआ गाड़ी चालन गछ पिटी हेबा परे रास्ता कड़े थिबा ऑटो को धक्का देला कार। कलिंग स्टूडियो छक निकट में एभली दुर्घटना घटिछि। एही दुर्घटना रे कार थिबा 2 व्यक्ति आहत होइछन्ति। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची 2 आहत को मेडिकल रे भर्ती करिछि। कटक सनसाइन पड़ा निकट में सीरीज दुर्घटना। गणेश घाट पटु पुरी घाट आड़े जाउथबा एक कार भारसाम्य हराई एकाटिक जगह को धक्का देइछि। जने व्यक्ति गुरुतर आहत होई मेडिकल रे भर्ती होइछन्ति। रास्ता कड़े थुआ होइथिबा गोटे कार को धक्का देला परे जने व्यक्ति को धक्का देइथिला। या परे 3टी बाइक को धक्का दे कांथरे पिटी होई जाइथिला। दुर्घटनार कार चालक मते आहत होइछन्ति। पुलिस गाड़ी को जब्त करबा सह उभय को मेडिकल पठाइछि। परवर्ती न्यूज। जगतसिंहपुर जिला झंकड़र अधिष्ठात्री देवी मां शालांग पीठरे आज आरंभ होइछि पार्वण पूजा। सेप्टेम्बर 14 तारिख मूलाष्टमी ठारू सेप्टेम्बर 29 तारिख महाअष्टमी पर्यंत 16 दिन व्यापी शालांग पीठरे चलिबो एही षोडश उपचार पूजा। पार्वण पूजा को आखि आगे रखी मंदिर प्रशासन पक्षरु मंदिर प्रस्तुति करा जाइछि। षोडश उपचार समय मां को स्वतंत्र नीतिकांति अनुसार पूजा अर्चना करा जिवो। प्रत्येक दिन मां को निकट में मुख्य भोग मंडा पिठा लगी करा जिवो। प्रत्येक दिन संध्यारे मां विभिन्न वेश में भक्तों को दर्शन देवा सह सुना अलंकार रे सुयोजित होइथिबे। षष्ठी सप्तमी एवं अष्टमी रे मां महिषामर्दिनी वेश में दर्शन देबे। मां का चलंती विग्रह पुराणा पीठ नंदा देवल को भ्रमण करिवे। परवर्ती न्यूज। 2023 मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम थर पर सेठरे पहुंची। मोदी एठारे अनेक विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करिसंति। प्रधानमंत्री मणिपुरर सुरचांदपुर रे विस्थापित को भेटिसंति।
ମଣିପୁର ହିଂସା ସମୟରେ ସୁରଚାନ୍ଦପୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଣିପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣର ଷୋଳ ପୂଜା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୂଜା 1600 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରି 1600 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଛୁଆଁ ଗୁଆ ନଡିଆ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡିକରେ ଏହି ଷୋଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମା ତାର ପୁଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ବିଶ୍ୱରଖ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର SCT ସୋସାଇଟିରେ ଉଭୟ 13 ମହଲା ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରଖ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ SCT ସୋସାଇଟିରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାକ୍ଷୀ ଚାୱଲା 37 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦକ୍ଷ ଚାୱଲା 11 ବର୍ଷ ତେଲ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମା ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ଯାହାପରେ ପୁଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଣିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏହି ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଔଷଧ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICMR ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବ AI। ବିନା ଭୁଲରେ ଚୁଟକିରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ AI କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବ ବିକାଶର ଗତି। ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରକେଟ ବେଗରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲେ AI କରିବ ସମାଧାନ। ସୁଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ AI ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ AI ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଗମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ AI ନେବ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଣୀଗୋଛା ଥାନା ଜାମୁଛାଇ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟିଛି। ଏହା ଫଳରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ 5ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଭିତରେ 35ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବାଣୀଗୋଛା ଥାନା ନିକଟ ଜାମୁଛାଇ ଛକ ନିକଟରେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ବାଣୀଗୋଛା ପୋଲିସ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ବସରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ସେବି ନିକଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ରାଶିରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକକୁ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜିର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।